Sali internet anti katinena bureau de katinena ko basi tawla ni basi tawla ala kana bas kan bela jenen voilà fait que bi ani préfet mbayere fana kuma na bi quoi voilà comme kunu ube kunna sina na danga de tunkumana me bi anna yere kumana on kumana ko chamanka malende unka kibaru yaka voilà on koni mi fodro konsila ka datu ba le ko eski yala konsila ya wele ka kumana nyewa ko lu bena konsila wele ko yekelenyo fulana yume oluba am konsila wele ka ambassade wele ka konsili wele ka ambassade wele e ka fere nyini e ka konsila datu parce que France ka femba te konsila kono parce que nous ma konsila datu abena ke tienli ko donc yana ka ke tienli e ka konsila datu nous ya datu abana nous ma datu donc ni ko bora la nous ko ni ta fankata yenjeni ita fankata yenti ita fankata frenchien mais ako okoro yere ko consulat mo ni ambassade mo yere kan la nyini fana ba kono ko no ma son ka datu donc ko amma ko dans la semaine ko ban wele donc ko mais ko na kada nyambi se ka continuer manifestation na à vrai dire ne ko no ko antisika fosse sambe manifestation ke mais on kan la nyini folo consulat ka datu ko folo o de on kan la nyini mais yankan beta parce que tie afanya na ka foko eski ambe so kanya maria dama pour que akase ka ambe ka min fo ka tawa encore kem problème ayankan beta ambe fen fo coin konna na nye fen détail di coin konna na ya beta pour be barake nay pour que kayira ambassade ni consulat la yenka datu chere ka fo no yenka datu sécurité kama yenka datu tiali kanado o kuye parce que bi ambe mama mina nango ko yanka datu ba kanga datu na ma datu nu wele nu ma datu bon o kore yere fana kala nyini bala ko abe ambassade ni consulat wele ka nyefunya pour que yanka datu voilà pour dans la semaine ko abe tla kan wele ango aucun problème ko ntala ango na nyi kuma chama fo vraiment ani détail chama ndi quoi kele fere di kele de roudi ambe ni bela jilena video doronte ambe ka do yoro la administration kono yoro munun na faka bun kosobe o de ato kele inte kini fanga doronte avec kini kodondi ani famille nyuma c'est ça arbi ambe ka mo munun yere deme o lu yere bankirtige ko yala ko ambe to kuma bambali doronde la nante action kia parce que lu bolo video doro o doronde ya nyi video te foye ambe ka fencha manke duguma minto video la kumai ambe ka fen chaman ke duguma ni ame ka fa ankata manifester itimina ni sera dodi pour que mo kata manifester mais ma chaman be ito yoro fa mo lubolo dro ambe mo la bodro ko girin ko la bodro ka fa ankata manifester non c'est pas ça otanye ya mais kuma re bangana ngambe yoro mina femine Italie Espagne Allemagne c'est dire arma den dani sedi on be France on ba ke comme toro banka chugo mi ka keleke ambassade ka datu consulat ka datu abe datu chugo ambo fereti ay keleni flana yime femini ambassade mimbe Espagne ou be Allemagne ou be Italie on ka fo itala parce que on te se ka déplacer ka fa mbeta ambassade kele ka fa mbeta consulat kele ante se wala olu munumbe ibela jelembea munumbe Mali kono ibela jelembea olu de ba organiser Mali kono iba nyininga France comme associé yande aw be ka uta organiser chogo jumende la aw be se kan deme anka organiser wa aw be se kan deme ni hakilna nyumo ye atta be ka ta chogo me aw be se kan deme ni ke chogo nawa ambe fere nyini ambu deme o ke chogo la Italie kanga kete Allemagne kanga kete Mali kanga kete Allemagne Espagne kanga kete mais nous be sigira ka to ko France ka keleki aw mbanta kelede ki ate ka foko oui parce que ko gelea be djien beka oui abe djien abe malien beka mais kerengerenya on fana wulela parce que a toro banka amba kele o ta yera ka fa be to munu ka fa gelea tu kande no nu wulila ibe fanga di kele ma wa nu wulila kele fana no be ya la fana min teni bela gelenyi nga olu te ka wuli Allemagne te ka wuli Espagne te ka wuli Italie te ka wuli donc Mali fana be nin ke chogola on te se ka kele ku no la parce que kele nye dignité ko de kele nye dambe ko de kele nye horonya de
kɛlɛ in ye de k'i ka hakɛ ɲini donc anw tɛ se ka kɛlɛ foyi k'u nɔ la i n'a kun ye kana fara an kan i n'a kun ye an ka kɛ correspondant kelen ye pour que anw bɛ ka min kɛ ka se k'a ɲɔgɔnna kɛ mais n'u ma se k'a ɲɔgɔnna kɛ j'espère que hali ni mɔgɔ bɛ jalaki olu de bɛ jalaki Europe sariya bɛɛ kelen hali n'a kɛra différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni ye wajibi de an bɛɛ bɛ Paris kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ quartier fana différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛcogo in na donc n'olu tɛ se ka wuli ka nin kɛlɛ in kɛ bon an kɔni tɛ se ka wuli ka taa Espagne k'a fɔ an b'a kɛ aw kɔni bɛ bureau in kɔnɔ yan an tɛ se ka wuli yan fana k'a fɔ an bɛ taa Allemagne k'a kɛ aw bɛ bureau in kɔnɔ yan an tɛ se ka wuli k'a fɔ an bɛ taa Italie k'a kɛ aw nɔ la ou ka taa Mali la k'a kɛ aw nɔ la o tɛ se ka kɛ mais an bɛɛ bɛ to bureau in kɔnɔ an bɛɛ bɛ baara kɛ ni hakilina kelen ye kun kelenna kelen mais a ka d'an ye fana maa o maa bɛ nin jɛkulu in de kɔnɔ yan nin mouvement in de kɔnɔ yan i k'a dɔn k'a fɔ i n'a kun tɛ foyi ye ni yɛrɛ kun tɛ i n'a kun tɛ foyi ye ni hakɛ ɲinini tɛ jamana y'i bali i ka hakɛ la i kan k'i ka hakɛ ɲini a bolo parce que Mali ye jamana ye jamana min b'a denw détruire waati bɛɛ lajɛlen na jamana min fana mago t'a denw na n'an ye Mali l'état fana to yen k'a fɔ ko maa wɛrɛw fana mago bɛ consulat la i mago bɛ passeport la kɛlɛ tɛ avancer o non kɛlɛ tɛ avancer minnu mago bɛ consulat la yan minnu mago bɛ ambassade la yan olu mago b'a la an ma b'a la de mais don min na n'an wulila fana k'a fɔ an bɛ consulat minɛ ko a ka datugu a bɛ datugu a datuguli kun ye hakɛ wɛrɛ ye a datuguli kun ye de ka da la kɔlɔlɔ min bɛ bɛɛ kan parce que bɛɛ de wulila ka jɔ hali n'a y'a sɔrɔ bɛɛ tɛ ka da don kuma la mais a tɔɔrɔya bɛ bɛɛ kan ɲani bɛ bɛɛ kan mais n'an ye consulat to yen k'a fɔ ko non an kana datugu an k'a to yen de parce que maa wɛrɛw mago b'a la an yɛrɛ mago b'a la maa b'i mago dɔ de sa pour que i mago dɔ ka ɲɛ maa bɛ jɛ i mago dɔ de kɔ pour que i mago dɔ ka ɲɛ sini mais n'i ko e mago bɛ fɛn dɔ la bi i k'o sɔrɔ ni e dun y'o sɔrɔ sinikɛnɛ e mago bɛ min na e tɛ n'o sɔrɔ donc i bɛ kariya kelen de la sini ta i k'o sɔrɔ n'o de nafa ka bon ou n'o nafa t'i kan i b'o to yen bi ta i k'o ɲini o kɔrɔ ye jumɛn n'an ko an tɛ ɲɛ ka consulat minɛ parce que maa wɛrɛw mago bɛ yen ko maa wɛrɛw ka baara de bɛ ka kɛ ko fila de don an bɛ kariya nin kɛlɛ in na ka nin kɛlɛ in to yen bɛɛ ka katina ni passeport lelen tɛ ɲɔgɔn na bɛɛ ka to a kɔlɔlɔ kɔnɔ min mago wɛrɛ bɛ se ka ɲɛ consulat kɔnɔ o ye kelen ye ou filanan an bɛ kariya bi an mago min bɛ consulat la an bɛ kariya o ka jɔ mais min b'a arranger an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ an'an ka baaraw kɔnɔ an'an ka sigi sɛbɛnw kɔnɔ n'o ye passeport ni katina ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ wuli an b'o kɛlɛ kɛ pour que consulat ka datugu ambassade ka datugu fo nouvelle ordre mais n'an ko an k'a to yen an mago bɛ consulat la bi an mago bɛ consulat la an mago ma se ka ɲɛ yen c'est pour cela que an wulila k'a fɔ an b'u kɛlɛ c'est pour cela que an ko yen ka datugu donc consulat kɔni k'a fɔ ko k'a to yen kana datugu o kɔni kuma tɛ an t'a jani an t'a ci mais a bɛ fermer feere o feere la o feere an b'o latigi k'a fɔ mɔgɔw fana ye k'a jɛya pour que ka taa consulat minɛ c'est très facile a ka nɔgɔn sɛbɛn b'i kun i bɛ se ka yen minɛ sɛbɛn t'i kun en tant que i ka consulat de don i bɛ se ka yen minɛ wa sɛbɛn b'i kun sɛbɛn t'i kun i ka hakɛ de don ka se ka yen minɛ pour que k'i ka hakɛ ɲini i ka jamana kun o tɛ crime ye o tɛ fɛn ye fɛn min ye crime ye dɔrɔn k'a fɔ n bɛ tasuma dɔ ye o de ye crime ye ou n bɛ taa yen ci o de ye crime ye n'o tɛ bɛɛ de ka hakɛ don pour que ka se ka consulat minɛ pour que ka se ka ambassade fana minɛ o ye bɛɛ ka hakɛ sɛbɛntigi ni sɛbɛn tan bɛɛ lajɛlen parce que n'i y'a mɛn i kɛra sɛbɛn tan ye a sababu bɔra i ka autorité de la n'i y'a ye fana i bɛ jamana in kɔnɔ yan i ka autorité de ye sababuya fana y'a to i bɛ jamana in kɔnɔ yan ko ninnu bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ mais ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na voilà ko ninnu ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na consulat min na n'i t'a to k'u bɛ maa minɛ pour que k'a reflet ka taa n'a ye Mali la non o kuma tɛ yen o tɛ yen i tɛ se k'o kɛ français yɛrɛ b'o loi dɔn o tɛ kɛ k'a fɔ ko wayi ko papier tɛ k'u k'e taara ka consulat minɛ n'i kɛra sababu ye ka taa tasuma don consulat la i tɛ taa Mali kɔnɔ mais i b'a prison kɛ yan n'i kɛra sababu ye ka consulat ci i tɛ taa Mali kɔnɔ hali ni sɛbɛn t'i kun mais i b'a prison de kɛ yan mais a tɛ kɛ sababu ye ka maa minɛ ka taa n'a ye i ka jamana kan parce que e yɛrɛ de ka yɔrɔ de don e yɛrɛ de ka l'état de don e yɛrɛ de ka administration de don bɛɛ ka nin yɔrɔ faamu o ye kelen ye filanan ye jumɛn ye pour que yen ka minɛ an tɛ girin dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ taa yen minɛ ni fɛɛrɛw de bɛ tigɛ o fɛɛrɛ ninnu ye jumɛn ye komi n delila k'a fɔ yɔrɔ caman na n ko pour que an ka yen minɛ aw bɛ ka pressé cogo min
an bɛ ka minnu dɛmɛ olu bɛ ka pressé cogo min a n'a ka di olu ye cogo min n'aw y'a kɛ comme olu ka faamuyali wallahi bɛn kan Ala la anw tɛ bi sɔrɔ parce que fo an k'a dɔn de pour que kɔsila ka minɛ maa joli de bɛ si ye fo an k'a dɔn de maa jumɛn bɛ to yen bon n'an ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ to yen n'an ye yen minɛ o ye fu de ye an bɛ taa yen minɛ dɔrɔn ka yen bila a tɛ arranger nin kɛcogo la o de y'a to maa caman diminen don kɛrɛfɛ groupew kan ani maa caman bɛ weleli kɛ an ka taa kɔsila minɛ ne b'a f'u ɲɛna yala e bɛ se ka si ye wa kuma kun ye nin de ye hali sini ni mɔgɔw sɔrɔla mɔgɔ minnu bɛ se ka si ye semaine min bɛ na an t'o ban an bɛ yen minɛ o kuma tɛ taa yɔrɔ jan hali kɔsila minɛli yɛrɛ tɛ dɔ bɔ yɛrɛ o tɛ ko dogonta ye parce que ni lɛta de bɛ ɲɔgɔn na an tɛ taa mɔgɔ faga ye awa an tɛ taa tasuma don ye awa an tɛ taa foyi de kɛ an bɛ taa yen de minɛ dɔrɔn baara kɛ kɛ en tant que n'an ka hakɛ man di a kun ye nin dɔrɔn de bon ni jamana tɔw wulila nin kɛcogo la sisan ka nin baara in ɲɔgɔnna kɛ n'o bɛ sɔrɔ ko la tiɲɛ la Mali autorité bɛ siran maa minnu bɛ faransi yan i bɛ siran ka d'a la i ka entrée an'u bɛna nafa min sɔrɔ a la c'est pour cela que i bɛ siran an minnu bɛ faransi yan an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ i bɛ siran kungo kɔrɔ awa i b'a conséquence fana dɔn i b'a dɔn kɛlɛ mana ta cogo cogo a da man di olu la Mali autorité b'o kalama bon ni jamana tɔw tun jɔra k'a kɛ nin kɛcogo la a b'a sɔrɔ nɔ yera min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye mais ni tɔw tɛ ka wuli anw fana tɛ se ka baara kɛ tɔw nɔ la mais anw bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye faransi ye anw b'a kɛ comme a kan ka kɛ cogo min mais an b'a kɛ an ka kodɔn an'an ka hakilina kɔnɔ et puis ka tila k'a kɛ jamana ka sariya kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma violence lase an bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ an bɛ se ka kɛ nin contexte in dɔrɔn de kɔnɔna na donc bɛɛ k'o yɔrɔ faamu bɛɛ ka sigi n'o fana ye baaraw bɛ sen na wa ni baaraw bɛ ɲɔgɔn na Ala ma don sisan an ni baaraw bɛ ɲɔgɔn na Ala ma don an bɛ ka don yɔrɔ kuraw la hali bi min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye mais an tɛ girin dɔrɔn an ka nin kɛ n'an y'a kɛ an laban bɛ taa kɛlɛ in an bɛ taa tɔ tiɲɛ c'est ça an bɛ kuma waati dɔ la an bɛ kuma ni fanga ye an bɛ kuma ni dusu ye o ye de an ɲɛ bɛ mɔgɔw la tɔɔrɔ min ni souffrance min kɔnɔ o de b'a to waati dɔw la an yɛrɛ dusu bɛ bɔ ka kuma dɔw fɔ kuma minnu an man kan k'o fɔ mais i b'a sɔrɔ o t'an si ka laɲini ye donc o t'an si ka laɲini an bɛ ka laɲini ye de laɲini kelen dɔrɔn bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ bɛɛ ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ ka t'i ka yɔrɔ la dɔrɔn a banna bɛɛ ka laɲini ye nin dɔrɔn de bɛɛ ka sigi nin ka ɲi fana de kan Espagne min bɛ yan Allemagne min bɛ yan Mali min bɛ yan Italie min bɛ yan k'u ka wuli ka don siɲɛ fila kan i ka bureau kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yan aw bɛ baara k'aw yɛrɛ de Faransi bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ mun na Italie tɛ wuli Faransi bɛ ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ mun na ni Espagne tɛ wuli Faransi bɛ ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ mun na ni Allemagne tɛ wuli Faransi bɛ ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ mun na ni Mali tɛ wuli faut savoir tout ça mun de la an b'a fɛ k'a ɲɛdɔn mun de la comme aw maa minnu bɛ yan k'a fɔ ko aw bɛ nin jamana fɛn fɛn kan kun jumɛn de y'a to aw tɛ se ka kɛlɛ in kɛ comme anw bɛ k'a kɛ cogo min est ce que aw bɛ se ka daluya d'an ma yan wa est ce que aw bɛ se ka na ni réponse ye yan wa pour que an ka se k'a dɔn nin de y'aw bali aw tɛ se ka kɛlɛ in kɛ a kun ye nin de sababu kama aw tɛ k'a kɛ comme Faransi aw tɛ ka wuli ka manifester aw tɛ ka droit in réclamer Italie Allemagne Espagne Mali yala aw bɛ se ka jaabu di bureau kɔnɔ mɔgɔw ma yan pour que i ka se k'a faamu k'a dɔn nin de y'aw bali aw ma se k'a kɛlɛ kɛ mais an bɛ kuntilana kelen de ou mun de y'aw bali n'aw ma se k'a kɛ n'an tɛ kuntilana kelen ye mɔgɔw ka se k'o dɔn ka faamuyaliba sɔrɔ a la yɛrɛ an mago bɛ nin dɔrɔn de la big respect merci beaucoup salut internet